An historic vote for the Church of England at its General Synod meeting in London. The question, should women be allowed to become bishops? And the answer was no, guaranteeing continuing internal strife over the issue. The motion, having been lost in the draft Bishops and Priests Consecration and Ordination of Women measure, will not proceed any further. Bishops and clergy backed the change, but lay members of the Synod could not decide and were 4 votes short of a majority. There were tears as it became clear there would not be another vote for 5 years. A lot of the discussion today, it's felt personally that it hasn't been against women bishops, it's been against women priests, which when you're saying these things, when you're surrounded by women in dog collars, it's a hard thing to hear. I know him who calls me. You know, and that call is not dependent on people who are prejudiced, deeply prejudiced about women. Women already serve as Anglican bishops in Australia, New Zealand, Canada and the United States. But the dispute between reformers and traditionalists has prevented their introduction in the UK. For what has happened. 20 années de préparation et au final, pas de changement. Les évêques de l'Église d'Angleterre resteront des hommes. C'est ce qui ressort du vote sur le projet d'ordination des femmes évêques. Le texte devait rassembler au moins 2/3 des suffrages pour être accepté. Mais à quelques voix près seulement, il est jeté aux oubliettes. Particularité de ce vote, ce sont des fidèles femmes qui ont majoritairement rejeté le texte et non des membres du clergé. Un coup dur pour l'Église anglicane, en particulier pour Justin Welby, le prochain archevêque de Canterbury, fervent supporter du texte. Du côté des femmes, c'est la consternation. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui dans les débats n'était pas tourné contre les femmes évêques, mais contre les femmes prêtres. Et le fait que ces critiques soient émises par des femmes conservatrices, c'est difficile à accepter. Dieu me parle et ce qu'il me dit n'a rien à voir avec ce qu'on voit actuellement. Tout cela est vraiment préjudiciable pour les femmes. Face à cet échec retentissant, plusieurs années pourraient s'écouler avant que le sujet ne soit à nouveau débattu. Today we include thankfulness for what has happened. Генеральный синод Церкви Англии не смог набрать нужного числа голосов, чтобы разрешить рукоположение женщин в сан епископа. И это несмотря на то, что подавляющее большинство священнослужителей высказались «за». Генеральный синод состоит из 3 палат – епископов, священников и мирян, и как раз в рядах прихожан единства не наблюдалось. Женщины служат в англиканских церквях уже почти 20 лет, составляют почти треть от общего числа священников. Многие занимают высокие формальные епископские должности, и для священниц решение оказалось тяжелым ударом. Чувствуется, что сегодняшние дискуссии были направлены не столько против женщин-епископов, сколько против женщин-священников вообще. Когда ты находишься в окружении женщин в рясах, такие слова не просто слышать. Я знаю того, кто зовет меня, и этот зов не зависит от предрассудков, сильных предрассудков в отношении женщин. При этом многие церкви англиканского сообщества уже допускают рукоположение женщин-епископов. Церковь Англии же сможет вернуться к этому вопросу лишь через 5 лет. İngiltere yıllardır süren kadın papaz tartışmasına son noktayı koydu. Anglikan Kilisesi Meclisi'nde yapılan oylamada kadınların papaz olamayacağı yönünde karar çıktı. Londra'da kilise merkezindeki toplantıda 6 saat boyunca 100'den fazla üye söz alarak görüşlerini anlattı. Daha sonra yapılan oylamada kilise içindeki liberalleri rahatsız eden sonuç çıktı. Kilisede kadın eşitliğini savunanlarsa kararın açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamadı. Oylamada kadınların çoğunluğunun olumsuz yönde oy kullanması da dikkat çekti. Bugün yapılan tartışmalar bence kadın papazlara karşı değil, kadın rahiplere karşı. Köpek tasmalı kadınlar tarafından kuşatılmışsınız gibi bir söylemi duymak çok ağır. Beni çağıranı biliyorum. Bu çağrı kadınlar hakkında derinden önyargısı olan insanlara bağlı bir şey değil. Bu durum karşısında bazı kadınların Katolikliğe geçiş yapması ya da İngiltere dışına çıkması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kadınlar papaz olarak görev yapabiliyor.
A Igreja de Inglaterra rejeitou a ordenação de mulheres como bispos 20 anos depois de ter aberto o sacerdócio ao sexo feminino. O processo necessitava de uma maioria de 2/3 nos 3 colégios do Sínodo Anglicano reunido em Londres. Aprovado pelos bispos e pelo clero, o texto foi rejeitado por apenas 4 vozes no Colégio dos Fiéis. A rejeição representa um duro golpe tanto para o atual como para o novo arcebispo de Canterbury, já que ambos apoiavam vigorosamente o acesso das mulheres ao episcopado. A medida divide profundamente anglicanos tradicionalistas e progressistas. Uma sacerdotisa afirma que o debate parece não ter sido sobre mulheres bispos, mas contra mulheres no sacerdócio, o que, quando estamos rodeados por mulheres de colarinho branco, é algo difícil de ouvir. Outra diz que o chamamento divino não depende de pessoas com fortes preconceitos acerca das mulheres. As mulheres constituem 1/3 do clero na Igreja de Inglaterra e a questão voltará sem dúvida à ordem do dia, mas o complexo processo legislativo da instituição religiosa não o permitirá pelo menos nos próximos 5 anos.